Morning po. Morning po. Andiyan po ba si Miss Clara? Yes, ma'am. Ako po yun. Oo, ma'am. Yung sa Boracay, ma'am. Oo. Saan pa kayo galing yun, ma'am? Bora. Porak pa. Upo po kayo. Napadala niya yung ma'am, mga senior ID nung dalawa. Kasama namin. Okay. Mabibigay din po ba yung ticket? Yes, ma'am. Bali, upon booking, ma'am, yung ticket nyo tsaka hotel voucher, may issue din siya sa inyo kagad. Good morning po. Yes, ma'am. As of now, same rate niya pa naman. Bali, cash payment kayo, ma'am. Ala namang PWD, ma'am, or tinla rin po kasing discount data. Bali, ma'am, pa-fill out kayo mo po. Atin kaming kape, sir. Bisa kayo pong kape. Atin kami rin pong biskuit. Diyan na kayo mag-add check-in baggage, ma'am. Hand carry na mo po. 7 kilos. po ba? Kaya Atin laring siya 7, ma'am. Bravo. Apo. Cortez. Apo. Oo, kaya ng asawa ko, Bali Cortez ko. Oo. Pwede kang manyag ka rin. Opo. Yes, sama sir. Bang pagdating kayo pong inquiry. Sure na mo king spelling na, ma'am. Dapat same lakareng IDs yun po. Baka na ano yung abalo yung agency, ma'am. Ali, yun lang may Singapore daw. Nino po? I-journalin. Kanila Peppa Book. Kapatid. Bali, ala namang pregnant, ma'am, ne? Kareng passengers. Tapos nung kanino tayo po palagyo yung resibo? Mag-birthday ka pa rin na, sir. Kaya pala. I-trip ko ka rin ako. Kasi yung date na apili yung ma'am, peak season niya kasi. Sir, kasi pa-holiday, ma'am. Pa-holiday na kasi. Lagay maganda. Bapin, ma'am. Ganyan inclusions na nga avail yun ma'am. Kasi adwalang building reng La Carmela po, if ba't na kayo ka rin. Itang beachfront, ma'am. Opo, itang beachfront, sir, karinta mo po makastay. Pero pwede tala rin gamitan, ma'am. Retang swimming pool na nitang kabila. Andiyan makastay. Andiyan makastay kayo kitang main building. So, in rate mo, ma'am, as of now, for the adult po, 12,819. Senior, ma'am, 11,594 per person. Tapos ratang adwang kids, ma'am, na sharing bed, 9,199 lang. 144,138 nga. Mag-request, ma'am, if pating kayong buring like buri, window seat or aisle, pwede tamo mag-request upon check-in with no fee. Alaya pong bayad. Namin pera dada. Tingin niya ako ya, masaya nga. Wapen, yes, sir. Mano mo nasaling parents sa Opo. Dede nga po ko lang talagang. Ininang number mo, ma'am, yung i-register ko na. Bali, ining number rin ni ma'am, maka-register ya direct king airline. So, any changes or cancellation, direct lang pong mag-message or call kaya kayo. Kaya kami, ma'am, is via email. So, once na atin kami receive email, automatic mag-contact kaya po kaya kayo. Oscar IDO po, yung dala ninyo kaya flight mismo na. Banta pong validate de po itong discount king mismo airport. Mamulitan kayo muna. December 19, Clark to Katiklan, 9:40 AM departure, arrival 10:45. Pamanuli December 22, from Katiklan, ma'am, 8:05 ning abak, datang kayo Clark 9:05 ning abak. Print ko na lang mo po din. Makiya po na ako mo yata. Sara bantuki ko rin bara. Anong i-request ko, ma'am? Lower floor? Buriyo ba? Mas baba? Sige po. Tapos change, ma'am. 362 pesos. Ano rin ticket ka mo na, ma'am? Pa-double check ko lang rin spelling, ma'am, para nung ating mga correct tayo agad. Ayun naman, ma'am, yung hotel voucher. Ini po yung packet yung King. Mandakit kaya kayo King Airport, ma'am. Ampong upon check-in King Hotel po. Ita, ma'am, nung atin kayong putang, mag-message na kayo po or mag-call. Pwede din setang FB na. Opo, actually, mas mabilis kaming mag-reply ka rin, ma'am. Wow. Iya kanya na puli first time din. Okay. Sa lagi na. Iya, Boracay po.
I can lang. Uy na mo makarin. Ito nga story. Something. Medyo maawa ma'am, masanting ya kaso. Mas Masanting makamalyang yan. bagyaking La Carmela, sir, di ba? Mm. Pero nung kayan mo ma'am kasi nung ating kang kids, mas masanting ya kasi location ng La Carmela, ma'am. Kasi mas malapit ya di mall, ang pong accessible ya ka rin public places po. Okay na lakan yan ma'am, at suna rin yung resibo Kenny. Ita ma'am, nung atin na kayo mong clarifications, mag-contact na kayong opo. Okay. Thank you po. Thank you, sir. Ingat ka po. Mauran pa mo. Thank you po.